Kayo kino. What a beauty! Wow. Taste. So again, beautiful people, we're here in Mithi for our on-the-day coordination wedding. Thank you so much, Ma'am Jem, for this one. Hi. Ang selfie sa kanto kay di punta busy. Pili room ini. Ano nga standard na room? Oh, tana pa lang check-in ta. Lagi dito nag-prenup Jesus. Mahal magbayad diri prenup. Ang sano na yung buhok. Hindi pinapan tong couple mga maestra ang girl din. Yung Paris is like engineer pero sa Cebu. Sana all iPhone. May paimo kong videohan. Kadiyot. La, kanindot. Kapainit-init na miya. Pujo diri eh. Kinugupahan. Mistisa na yung mga batos. Si Hope o si Candy. Mga mistisa. Si Dayan, sobras kagwapa na buntis. Ako na po yung video he. Na one of the group na siya. Diretso na. Nice kayo imong camera, ma'am. Gigo, anak. Again, beautiful people, namin diri sa Mithi, Arami sa spa area for the wedding preparation. Kinainitan. Pinasunbathing ba kailangan alas 7 po. Aircon na niyo, kaya baga jug mag-wake up then at the aircon. So this is the spa area. Then we're going to have the makeup here. Pack. Vintage. Hi, madam. Ano ba? Ano ba rin mo? Alin na? Lagi. Del Barrio. Del Barrio. Hi, vlog. Ito. Nice at mo. Yes, Dali. From Jen, pero at least, arita. So this is their spa area. This is my mansion. Actually, welcome to the spa area. You know what? I built this. Kayo, Murag bina-vlog ng akuan ba? Wow. Ano isan? Hindi, uy. Uy, sino ka dyan? Ay, okay. So, ana agi kung gusto magkuan. Taob siya, no? Taob kayo, ma'am. The eyelet. Later. So, that is the eyelet. Picture na yun pa. Nice. Give us smile, ma'am. No? Nice kayo. Somewhere. Just too big, uy. Guwapa kay si Indy, Char. Sino ka dyan? Cribs! Kanindot ba lang? Ay, aircon na yihi. Sa usan na nang Nanay mang setup. sa man mo paagira na ikaw ay mo kontak nila. Yan mo na. gusto nga kuan. O yan mo na presyo. Okay na, gutanan kita ni manage ha? O yan mo kuan ka nga na nga price mo na mo ingon sa kuan. Ana ra. Pero on the day ra magani mo na di ka ko stress kay og full planning ka ng June 26. Muna ay mabisi jud kay ikaw man jud mo man tanan. Hindi ka man nga nam kay mga tao nga pud. Sige, istorya pag vlog. Kaya ba ko asa kagigan lagi. Nag-check-in na manggulo. Lala, kisi ka check-in ha? Kaha. Diba, ano po na, uy.
Sakit ako. Pangil. Hindi mo pag mo siyang driver. Damit ba? Ano damit nila? Diba? Ikaw, nagiguan na kayo. Bitakan, guli niya. Siyempre, di ba ako mo reply na ako. Kung siya akong bitakan. Puro magkando ka. Kuhan siya na. May duwa gapon. Niya. Duwa. Tawag sila. Siyempre, mo naog sila. Kasi actually, may nag-sponsor na ng duwa ka. Ay, okay. Ulit grabe mo. Tres, kuhan eh. Kasi, ako mo tres, kuhan. So, number 3, 302? Oo. 3312. Sarado. Ang mga beautiful people, so nakailis na me. Amor, di gapon. Di gapon ni sa miti, kay kasal, 5, actually sa islet, 5 o'clock. Meet, hi! Maki Pro, sila siguro. Sila di ay music or lights and sounds room. Travel. Miti Resort and Spa. Muna sila yung massage, sir? Oo. Lagi. Dito na dito sa spa. Katulog ito. Kita ka po doon. 800, 900. Ano, si Jane na lang yung pamassage yun. Pero gibaktas na mo ganina, sir. Kika 3302 doon. Ramang po. Ani. Ha? Ganina, aon sa? Dito sa gate. Mo gani. Wala lang. Oy, kara o, doon na kayo. Doon naman po exercise, naman po ni sir, magamay. Ay, mapagtag mo niya. Kira ng matang-tang. Thank you. Hello, beautiful people. Miti Resort and Spa here. Oh yeah, busy na ang coordinator / MC. Welcome to BP Resort and Spa. Walking and kuan. Yeah, because it's low tide and we dili na kinahanglan ang bangka, so lakaw. You know, bit the sandal. And we're done with the ceremony, so we are going to start the reception program right after the post-nap. But our guests can enjoy the photo booth, the welcome food, and the coffee bar. Kape Bohol.
Oh! Huh? Mira, my pants would not allow me to traverse that. My pants. Nagod sila? Yeah. Isa ka na, ilang mga pants. Hi, Lokian! Hi. Mayroon po, wala ko nakaano kayo dito. Diligid pwede akong pants. Huwag ka, nag-angat. Liso di angat. And I'm still recovering from athlete's foot. Can't get my feet wet and dirty. Garden Square is atong park and dapit. Ah, okay mo dito. Mayroon gino ko ni Apel. Hindi pwede mapasahok ni Il. Magkulang ko na nakarecover na. Bitbit sandal. Nay faucet ba ni? Yeah. Again, magsubog outro kay basig copyright nung ganina. This is Mithi again. Yeah, I'm going to the Garden Square for the reception program which I'll be hosting, and this is also our on-the-day coordination of Celestial Events. And I would like to say thank you to Ma'am Jem, Villarmia. Yeah. Actually, ang girl, ang bride is Dr. Corina. Pilido, kalimut na nung ko. Sa kay Camacho ang laki. So again, I have to end this vlog. Kay kumusod ko sa reception. Nana may music. So this is Mithi. Nakoy picture di ay. Kana. Yes, again, this is Celeste Guapa saying let us enjoy life together. Buyers.